Hi guys, welcome to my first vlog. This vlog about the fidget spinner. I love fidget spinner because it's fun, like spinning around. And this my first spinner. My spinner have a light. Original, I don't know. Yeah, sometimes. Oh, I got message. Sini sikit. Okay, hari ni vlog saya pertama. Kita kena cerita pasal fidget spinner. Okay, saya akan hantar ke YouTube dan subscribe. Woo! Nemu balik. Nenek saya dah tengok pelikan. Kita buat vlog lagi. Okay, kita kena stop kejap. Alright guys, now saya tak tahu macam mana nak buat vlog first time. Kita kena practice dulu. Sini sikit. Okay, ini first time vlog saya. Saya akan hantar ke Instagram untuk promote. Tengok YouTube saya. Muka tak ada cover. Okay, fidget spinner. Okay, saya akan duduk bawah meja. Kita tengok fidget spinner ni boleh berlampu. Let's go. Hai guys, abang saya dekat atas meja ni. Kita tengok abang saya. Tadi kamu. Okay, now let's go to this fidget spinner. Wah, cerahnya. Oh, let's go. Alamak, tepi. Bosan. Okay. Hey guys, thanks for watching this video and wait for the next video. Help me help you. Girl, I wanna try to